नमस्कार मु राजेंद्र चौधरी आपण मानकु पुणी थरे स्वागत करुच्ची एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम आजिर दुनिया उन्नति पथरे आगेबा सह पिला माने मध्य खूब कम बयसरू बहुत चालाक होइछंती। साइंस आउ टेक्नोलोजी पिला मानक मानसिक विकास रे खूब सहायक होइछि। देखिथिबे आपण जेतेबेले छोटो थिले सेतेबेले स्मार्टफोन रो कम व्यवहार होउथला। स्मार्टफोन तो दूरर कथा खंडे खंडे साधा फोन भी खाली कॉल जीवा आसीबा करिबा पई मध्य सेतिकी आमे पाउ नथिले, किंतु आज घरे घरे अति सहजरे स्मार्टफोन मिली जाउची आ अति सहजरे पिला माने मध्य ताकू ऑपरेट करि पारुछंती। किंतु कथा उठे, प्रश्न उठे, आजिर पिला जेतिकी विकसित अटंती सेते जिद्दिया और अबाध्य मध्य होई जाउछंती। तो आश्चर्य लगे आजिर पिला जिते विकसित होउछंती ता तो ठीक अछि, किंतु जिद्दिया अबाध्य काहे होउछंती? विकसित होउछंती एपटे जिद्दिया अबाध्य होई जाउछंती। आम साइंस टेक्नोलोजी जिते आगे चली आमे सेते आगे चलेबा कथा, किंतु पिला मानक क्षेत्र रे ए जो जिद्दियापण ए जो अबाध्यता कौन पाई देखा दिए। आज मैं आपण मानक पांचटा कथा कहबी। से पांचटा कथा जदि आपण मानक पिलांक क्षेत्र रे आपण माने व्यवहार करते आपण मानक पिला केबे भी जिद्दिया हेबो नाही कि केबे भी अबाध्य हेबो नाही। तेणु से पांचटा कथा आरंभ करने पूर्व मु आपण मानक गोटे छोट कथाटे कहबी जे आमर दायित्व रही आमे गोटे भल समाज गढ़िबा। भल समाज गढ़ापी आम पिला मानकु आमे आगे गोटे भल मनीषटीए करिबा। छोट बेलू जदि आमे तांकु ए सब जिनसरु दूरेई रखिबा, जेमिति कि जिद्दिया हेबे नाही, अबाध्य हेबे नाही, जहा किछि पेरेंट्स माने दउचंती ताकू नै आपणक पिला गोटे भल मनीष होई गोटे भल समाज गढ़िबा। तेणु आसंतु आरंभ करिबा। प्रथम कथा आपण मानकु मु कहिबी जे पिता माता माने अंध भली निज पिलांकु भल पांतु नाही, प्रेम करंतु नाही। काहेकि ना बहुत पेरेंट्स अछंती जेमिति कि पिला माने जेकोसी छोट भूलटे कले मध्य से कहउछंती हाँ छोट पिलाटा करिदेला, किंतु आपण माने थरे चिंता करंतु जदि आपण छुआ एतिकी बेलू जदि भूलटे करूची आपण किछि कहू नाहंती तार भूल बेलकु बेल बढ़ी चलिबो आ आपणक कथा से कदापि मानिब नाही। एटा होची प्रथम कथा जे पिता माता माने अंध भली निज पिलांकु भल पांतु नाही। प्रेम करंतु, भल पांतु, सबु करंतु, किंतु जेतिकी आवश्यकता रहिछि सेतिकी ही करंतु। द्वितीय कथा होची सबु बेले पिला मानकु अजथारे खेलना दियंतु नाही। देखिथिबे बहुत प्रकार रो खेलना आनी कि बापा माँ माने घरे रखंती, आवश्यकता नथिबो दि चारिटा खेलना हो गले भी सफिशिएंट पिला मानक पई जेतिकी आवश्यक रहिछि, किंतु बहुत गुड़े खेलना थिबो तार आवश्यकता किछि नाही। सपोज आपणक पिला कहा घर को जाइछि, कौन गोटे खेलना देखिला, तार खेलना प्रति एते दुर्बलता बढ़ी जाइथिबो से आउ कहा घरर खेलना देखिले मध्य आउ को पिलार खेलना देखिले मध्य सेठु से लुचेई कि चोरे आनिबा पई चेष्टा करिवो। तेणु कथा होची आपण जेतिकी खेलना दबा कथा सेतिकी दियंतु, सेतिकी संतुष्ट करिबा पई आपणक पिलांकु चेष्टा करंतु। एटा आपणक दायित्व। तृतीय कथा होची प्रत्येक दिन बापा माँ माने कौन करती टाइम अभाव समय अभाव ताको प्राय जंक फूड गुड़िक खाइबा जेमिति कि चाउमिन हैला, रोल हैला, चिकेन पकोड़ा हैला, छतु पकोड़ा हैला, ए सब खाइबार अभ्यास कर दियंती। किंतु ए सब खाइबा द्वारा कौन हुए आ पार्टी को बहुत स्वाद लगे, किंतु एगुड़िक पिला मानक अभ्यास रे परिणत हो गले से पिला माने से खाद्य गुड़िक खाइबा पई भारी चेष्टा माने जिद्दी करती आ केमिति खाइबा पई मध्य चेष्टा करती। आपणक पाखरे जिद्दी करिबा पई चेष्टा एवं बाहर सब बेले खाइबा पई से चेष्टा करती। तेणु पिला मानक सब बेले हेल्दी फूड जेमिति कि आपणकर चूड़ा हो, छतुआ हो, यही सब जिनस दवापाई चेष्टा करंतु। गाजर हलुआ हो, टेस्टी फूड
ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଜିଦ୍ଦି ଭଳି ଭାବନ୍ତି, ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତି, ଆଉ ଅବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କଲାବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଅଜା, ଆଈ, ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ଗୁରୁଜନମାନେ ଆସିକି କୁହନ୍ତି କାହିଁକି ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ବାଡ଼ଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ରାଗିକି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଠିକ୍ ସମୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବାର ଏହି ସମୟଟା। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ଅଜା ଅଛନ୍ତି, ଆଈ ଅଛନ୍ତି କି ଜେଜେମା, ଜେଜେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ କି ମୋତେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ସେ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗପ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କେମିତି ପଢ଼ୁଛି, କେମିତି ଖାଉଛି, କେମିତି ଶୋଉଛି, ଏସବୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଦିନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ରଖିବ। ସବୁ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ରଖୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟେ ବିତାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜଟିଏ ତିଆରି କରୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ହେଉ ମୋ ଛୁଆ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ 5ଟି କଥା କେତେ ଉପଯୋଗୀ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆ କାଲିର ଜଣେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇ ଗଢ଼ି ହେବ। ଆଶା ରଖୁଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ପରିଗଣିତ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।